तक हमारे सब्र का पैमाना चल रहा है। अगर निकला गया तो फिर वो हश्र होगा इनका कि वो 2014 का धरना भी लोग भूल जाएंगे। मुल्क में तहरीके एहतसाब चल रही है, तहरीके कसास चल रही है। अवामी मुस्लिम लीग ऐलान करती है तहरीके निजात चलाने का। पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है, वो किसके पास है मैं फिलहाल नहीं कर पा रहा, सीनियर लोगों के पास आए और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या, उन्होंने कहा जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। एयर टिकट बिलावल भुट्टो के भी उसी अकाउंट से जाते हैं और अयान अली के भी उसी अकाउंट से जाते हैं। इसके पीछे क्या माजरा है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें FIA के नोटिस में हैं, बल्कि रिकॉर्ड पे हैं। चौधरी निसार आप कर रहे हो, मैं ज़रूर उस पर बात कर दूंगा। तो मैं उसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेता। मैं 2 जुमले बोल देता हूँ, उसको 2 रातें नींद नहीं आती। अब कोई बेवकूफ़, कोई जाहिल ही होगा जो चौधरी निसार के पास सिफारिश लेके जाएगा कि अयान अली को छोड़ दो और डॉक्टर आसिम को छोड़ दो। वो नाम तो बताए, कौन वो बेवकूफ़ जाहिल है जो चौधरी निसार के पास गया है पीपल्स पार्टी की सिफारिश लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। मुल्क की सियासत की बात करें तो लगता कुछ यूं है कि जैसे मुल्क में रेफरेंसेस का दौर चल रहा है। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान अवामी तहरीक और अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से रेफरेंसेस दायर किए गए और अब स्पीकर के पास भी वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिए जाने के हवाले से रेफरेंसेस जो हैं वो दायर हो रहे हैं। पहले तो हमने देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इसका आगाज़ किया और कहा कि इमरान खान साहब को नाअहल होना चाहिए, और फिर जवाबन वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज फिर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने भी एक रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल अगर हम अवाम के हवाले से बात करें तो जिस तरीके से आपने अभी शेख रशीद साहब को भी सुना कि तहरीक एहतसाब भी चल रही है, तहरीक कसास भी चल रही है, फिर एक तहरीक निजात का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। तो अवाम को इस बार कुछ होता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अवाम क्यों ये समझ रही है कि ये तहरीकों का मोमेंटम जो है वो नहीं बन पाएगा, और ये क्यों लग रहा है कि जो रेफरेंसेस हैं इनका नतीजा भी नहीं निकलेगा? आज हमने यही सवाल एक ट्वीट के ज़रिए पूछा कि अवाम को क्या लगता है, जिस अवाम के बारे में हम कहते हैं कि वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर अब हो चुके हैं, ज़्यादा समझने लगे हैं पाकिस्तान की सियासत को। और हमने यही पूछा कि इलेक्शन कमीशन के बाद जो स्पीकर के पास भी रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, इनका आउटकम क्या होगा। तो कुछ जवाब हैं जो आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं कि जी नथिंग, जस्ट डिलेइंग टैक्टिक्स। फिर एक और कहते हैं कि जी इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड जस्ट ट्राई टू डिले एन आउटकम टू सेव ईच अदर, not really just political moves. The speaker sahab is a self-confessed die-hard PMLN man. The outcome is pretty much obvious. फिर एक और लिखते हैं कि जी yes, it's so obvious and easy to predict. कुछ भी नहीं होना. Time pass, delaying tactics, etc., etc., etc. Ma'am, did you think Speaker National Assembly will go against his party decision and against so-called Mughal-e-Azam Prime Minister? और एक और ने कहा कि जी टोपी ड्रामा है, ओनली अ फूल मे एक्सपेक्ट्स एनीथिंग फ्रॉम हेकनेट, ECP एंड स्पीकर लाइक अयाज, नन, दे आर ऑल इन इट टुगेदर। तो ये तो कुछ जवाबात हैं अवाम के, जो रद्द अमल है वो हमने आपको दिखाया है। आज इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि असल जो मुद्दा है एहतसाब का, कि करप्शन जो जिसने भी की है, चाहे उसका जिस भी जमात से ताल्लुक हो, कोई सियासी जमात हो या किसी और शोबे से ताल्लुक हो, उनको अकाउंटेबल ठहराना है। तो उसके लिए आज हमने देखा कि इसहाक डार साहब और खुर्शीद शाह साहब एक चाय जो है वो बहाना बनी मुलाकात का, और फिर खबर ये आई कि 1956 के एक्ट में तरमीम की बजाय नया कानून लाने पर रजामंदी जो है वो जाहिर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कितना ऑन बोर्ड है, दीगर अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कितना ऑन बोर्ड हैं, ये भी देखने की बात है। और फिर अपोजिशन की सियासी जमातें जो हैं उनका कल TORs को लेकर इजलास भी होने जा रहा है। आज इमरान खान साहब ने अपना जो 3rd फेज़ है, एक और रैली जो गुजरांवाला से लाहौर 3 सितंबर को करने जा रहे हैं, उसका ऐलान भी कर दिया। एक और चीज़ बढ़ के जो पाकिस्तान की सियासत में हम देख रहे हैं कि ऐलानात हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाद, स्पीकर के बाद
अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाया जाएगा। आज ये ऐलान जमात इस्लामी ने भी किया है और आज ये ऐलान इमरान खान साहब ने भी किया है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पीपल्स पार्टी भी पहले ही इस बात का इंदिया दे चुकी है। आज इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा MNA हैं तहमीना दौलताना साहिबा, वो मौजूद हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी ही देर में नवीद कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तहमीना दौलताना साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि एक कानूनी माहिरीन की जो हमारे सामने राय आई कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक बड़े अच्छे फोरम से आगाज़ किया कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान साहब की वो चाहते हैं कि हो तो वो स्पीकर के पास डायरेक्ट गए, फिर वही रविश हमें देखा कि 2 और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी अपनाई गई। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना और स्पीकर के पास जाना वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए ये सिर्फ एक बेकार एक्सरसाइज है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? देखिए, दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसीजर। जब ऐसी कोई मसले होते हैं तो यू गो टू वेरियस अथॉरिटीज़ जहाँ पर नाअहली की बात की जाती है। देखिए, यू सी, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि हम लोग डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। आप पिछली दफ़ा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर वॉज कमिंग टू Islamabad, और उस वक्त, आई एम सॉरी, नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना हु वाज कमिंग टू इस्लामाबाद, और वो आ रहे थे तो इतना बड़ा धरना लगा हुआ था और वो धरना रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। कभी वो धरना PTV की तरफ चला जाता था, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ चला जाता था, कभी वो धरने का रुख असेंबली की तरफ आ जाता था, तोड़ता हुआ असेंबली के अंदर आ रहा था। और यकीन माने हमें प्रेसिडेंसी की तरफ से आना पड़ता था और बहुत मुश्किल होती थी हमारे लिए कि हम किस तरह असेंबली पहुँचे। तो इस किस्म के हालात होते थे कि असेंबली पहुँचना एक मुश्किल काम हो गया था। जब इस तरह के हालात हों, अब ये तो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी कोशिश तो नहीं होगी कि ये चीज़ें रिपीट होती रहे। सो नेचुरली यू गो टू द इलेक्शन कमीशन, यू गो स्पीकर एंड आस्क हिम कि these are the references against इमरान खान साहब, और ये बार बार रोज़ ये कंटेनर पे खड़े हो जाते हैं और यही काम करते हैं। We want development. Okay. We want the country to go forward. I got your point. ये जो आपने बात की खासकर 2014 के हवाले से, इसी को जरा मैं आगे बढ़ाते हुए, अभी नवीद कमर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेशनल असेंबली में, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। शिबली फराज साहब, इब्तदा में ही, प्रोग्राम के आगाज़ में ही कुछ अवामी रद्द-ए-अमल जो ट्विटर के ज़रिए लोग दे रहे हैं, तो ये क्यों है, ये एक परसेप्शन इस बार क्यों बन रहा है कि जी जो कुछ हो रहा है वो 2014 की तरह नहीं हो रहा, जो तहरीक हैं वो मोमेंटम गेन नहीं कर पा रही और इनका नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकलेगा? ये अवामी रद्द-ए-अमल है जो आपके सामने मैंने रखा। जी, ये अवामी रद्द-ए-अमल तो बेसिकली रिफ्लेक्ट यही करता है जो कि आपने दिखाया कि इसमें लोगों का एतबार इंस्टीट्यूशंस में नहीं रहा। यही इस मुल्क की सबसे बड़ी कंसर्न है, इसके फ्यूचर के बारे में सवालिया निशान है कि जब लोग इदारों पे एतमाद करना छोड़ दें तो वो एक बिल्कुल वो रूसो की एक लॉलेस किस्म की एक सोसाइटी बन जाती है, जिसमें कि मतलब है कि द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है। यहाँ पे चूँकि हमने देखा है कि एक एलीट है जो कि अपने फैसले, अपनी इंटरेस्ट और उसका बहुत ही उस तरह से ख्याल रखता है, और जो आम पब्लिक है वो उसके लिए एक दूसरा लॉ है। आवाम बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए हैं और ये बहुत ही सीरियस, ये कंसर्न की बात है कि जब आपके, अब देखें ये यहाँ पे बातें होती हैं कि जी इधर गए उधर गए, इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पीकर पे गए किसी पे कॉन्फिडेंस, आपके पास चाहे वो रेफरेंस गया या इलेक्शन कमीशन के पास, पीपल थिंक कि जी इसमें से वाकई इन नहीं निकलेगा, बिकॉज हमने इंस्टीट्यूशंस को बनाए नहीं है। अब टेक्निकली स्पीकर बहुत ही एक न्यूट्रल किस्म का एक शख्स होता है, जिस तरह हमारे रजा रब्बानी साहब हैं, चेयरमैन है, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था या है, लेकिन अगर आप उनके उसमें बैठें, जिस तरह की उनकी डिसीजंस होती हैं, जिस तरह उनके फैसले होते हैं, वो आपको लगेगा ही नहीं कि किसी पार्टी, मैं कहता हूँ कि कल पीपल्स पार्टी वाला कल बंदा आ जाए, वो बिल्कुल अपने वो आंखों पे पट्टी बांध लेंगे,
اور انصاف کریں گے. اب یہ چیز ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے. دیکھیں انسٹیٹیوشنز ایک دن میں نہیں بنتی ہیں, وہ اپنے فیصلوں سے بنتی ہیں. جو پوسچر انہوں نے ایک خاص سچویشن میں لیا ہوتا ہے اس سے اس کا امیج بنتا ہے. تو لوگوں کا اب یہ مجھے بتائیں کہ اس میں جوڈیشل کمیشن وغیرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو انسٹیٹیوشنز کا کام تھا. یہ تو انسٹیٹیوشنز کا کام تھا کہ وہ ایف بی آر, آپ کا نیب, یہ ان جتنے بھی 200-300 نام آئے ہیں ان کے پیچھے لگتا کیوں انفارچونیٹلی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتے اپوزیشن سے اگر کسی بھی ممبر کا نام آتا ہے. ایک بریک یہاں لے لیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو نوید قمر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے شبلی فراز صاحب نے عوامی رد عمل جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا پروگرام کے ابتدا میں, اور انہوں نے خود ہی ایڈمٹ کر لیا کہ لوگوں کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو پھر یہ آگے بات کیسے بنے گی؟ یہ جو تحریک کا سلسلہ ہے یہ کہاں جائے گا؟ نوید قمر صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نوید قمر صاحب, ابھی جس طریقے سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تحریک تو بہت ساری بڑے بڑے ناموں سے ہمیں نظر آ رہی, تحریک احتساب, تحریک قصاص, تحریک نجات, یہ تمام چیزیں, لیکن کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز پہلے جیسی جو بات تھی جو 2014 کا ذکر کیا جاتا ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا قادری صاحب جیسے سڑکوں پر نکلے تھے, وہ بات نہیں بن رہی؟ اینڈ ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک دیز پولیٹیکل پارٹیز آر آلسو کنونسڈ کہ شاید وہاں تک معاملہ نہیں جائے. دیکھیں نا, وہاں تک معاملہ جائے یا نہ جائے ایک الگ ایشو ہے, کیونکہ اس وقت تو ایشو یہ تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے, کرسی سے ہٹانا ہے, استعفیٰ. اس وقت تو یہ ایشو نہیں ہے. اس وقت تو ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جواب دیں کہ یہ ایلیگیشنس ان کے خلاف آئی ہیں. وہ بیٹھے ہیں ایک کرسی پہ جس پہ سارے ملک کو اعتماد ہونا چاہیے, اور اس اعتماد کے ساتھ وہ ساری دنیا سے بھی ڈیل کریں. اب کیونکہ اتنا بڑا داغ آ گیا ہے ان کے اوپر کہ وہ جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے, یہ عجیب ایک بات ہے کہ یہ اپوزیشن کا ایشو بن کے رہ گیا ہے. یہ تو ان کا ایشو پہلے ہونا چاہیے کہ بھائی میرے اوپر الزام آیا ہے, میں پہلے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو کلیئر کروں. ان کا انسٹینٹینیس جو ریئیکشن تھا وہ بھی یہ تھا. پہلے دن وہ انہوں نے آگے قوم کو خطاب کیا, پھر دوسری دفعہ آ کے قوم کو خطاب کیا, پھر اسمبلی میں آ کے خطاب کیا. نہیں بٹ دیکھیں اس میں اپوزیشن پارٹیز کو بھی تھوڑا بہت بلیم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو پیناما لیکس جب آئیں تو 3 یا 4 اپریل تھی غالباً, اور اتنا وقت گزرنے کے بعد شاید وہ اپوزیشن پارٹیز وہ پریشر اس طرح سے نہیں بنا سکیں, شاید جو ہونا چاہیے تھا. پارلیمان کے فورم کو لے کر اس طریقے سے استعمال اس کا نہیں کیا گیا, اور اب تحریک کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے تو 5 مہینے 4 مہینے کے بعد ہو رہا ہے. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اینڈ گیم تو 2018 میں ہونی ہے, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ بلیو کہ بیچ میں کوئی مارشل لاء یا جو آج کل اسپیکولیشن سے باتیں ہو رہی ہیں, تب تک اگر وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنے آپ کو صاف نہیں کر دیتے تو یہ اس دھبے کے ساتھ اگلا راؤنڈ کھیلنے جائیں گے. اب میرا خیال نہیں کہ ان کے لیے بہتر ہوگا, ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اتنا بڑا وہ داغ جو ہے وہ لے کے اپنے ساتھ جائیں. میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ صفائی پیش کریں. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے, تو بابا جاؤ نا. ابھی تک کیوں نہیں ہو رہا, کبھی تک کیوں جواب نہیں مل رہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بنیادی نقطہ ہے تہمینہ صاحبہ, جس طریقے سے آپ کو تو کہتے ہیں اپوزیشن بار بار پیشکش کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ جی وہ خود کو کلیئر کریں, اپنا نام کلیئر کروائیں, اور اتنا بڑا ان پر الزام ان کے بچوں کا نام لے کر, اور ان کا تو سارا مدعا ہی یہی ہے کہ وزیر اعظم کو اس میں تعلق ہے, اس بنا پر انہیں نااہل قرار دیا جائے. تو جس طریقے آج عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر جواب نہیں آتا, انہوں نے شاید تھوڑا ٹائم لیا ہے, 3 ستمبر کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اس دوران جواب نہیں آتا, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک اور اس میں کچھ اور جماعتیں اگر شامل ہو گئیں تو پھر نتیجہ خیز ثابت ہو پائے گی؟ میں تو ایک بات کہوں گی, کیا کشمیر کی الیکشن میں پتہ نہیں چل گیا کہ عوام کیا سوچتی ہے؟ کیا سمجھ نہیں آ گئی پشاور میں کہ عوام کیا سوچتی ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ چل جانا چاہیے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے.
اور لیفٹ رائٹ عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور پہلے وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں، زرداری صاحب آئیں وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو بچوں کو اپنے آپ کو کلیئر خود کرنا چاہیے. میاں نواز شریف کے اوپر ایک چیز نہیں ہے، اور میں یہ کلیئرلی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے میں اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو ابھی تک اس چیز پر بھی اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. وہ 1956 کے ایکٹ کے تحت بات کی کہ جی ٹیورز نہیں. یہ بہت بڑی بات سنیے میری بات سنیے، اگر مجھے ٹائم دیا تو مجھے جواب بھی دینے دیں. بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ بہت بڑی گیم ہے، یہ بہت بڑی گیم ہے. یہ گیم ہے کہ جب ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں تو ہمیشہ کوئی ویسٹ کی طرف سے اٹھتا ہے اور ہمیشہ ادھر عمران خان شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. جو کچھ ٹرکی میں ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ ویسٹ کی طرف سے وہ جو کچھ ٹرکی میں ہوا وہ سارا کچھ وہاں پر ہونا تھا. تو عمران خان پی ٹی آئی کسی عالمی سازش کا حصہ ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ آئی ایم سوری، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب وہاں پر جو کچھ ٹرکی میں ہوا وہ رپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں. یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے جو کچھ یہاں پر ہونے کو جا رہا تھا، اور وہ ٹرکی میں بھی فیل ہوا، ان کو پتہ ہے یہاں بھی فیل ہوا. آپ کے پاس کشمیر کا رزلٹ ہے، آپ کے پاس پشاور کا رزلٹ ہے، آپ کے پاس پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا رسپانس. اچھا، تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے یا صرف پی ٹی آئی کی بات کر رہی ہیں؟ اور میں سب لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ دیر از نو رسپانس، اور پیپلز پارٹی تو خود کہہ رہی ہے کہ 2018 کو گیم ول اسٹارٹ. جب گیم ول اسٹارٹ the result will be there. We are not looking چلے وہ کہہ رہے ہیں اس گیم میں وہ راؤنڈ کیسے کرنے جائیں گے وزیر اعظم صاحب جب ان پہ دھبا ہے. اچھا مجھے ایک بریک لے لینے دیجئے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لیتی ہوں یہاں پہ، اور بریک پہ جانے سے پاکستان ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں، اور بریک سے واپس آ کر ہم اس حوالے سے بات کریں گے جو تہمینہ دولتانہ صاحبہ نے بات کی، اور انہوں نے اپنے شبے اور خدشے کا اظہار کیا، اور یہ کہا کہ شاید وہ جو ٹرکی میں ہوا وہ پاکستان میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہو گئی، اور اس میں تمام ہی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی انہیں سوچنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص کر بات ہوئی ہے، اس کا جواب لیتے ہیں شبلی فراز صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شبلی فراز صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو تہمینہ صاحبہ نے بات کی، کافی سنگین الزام آپ لوگوں کی جماعت پہ لگا کہ جب بھی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، سی پیک کی بات ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی کانسپریسی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے، اور جس طریقے سے ٹرکی میں جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے شاید وہ یہاں پر کرنے کی کوشش کی، ناکام ہو گئے آپ. نہیں جی، دیکھیں تہمینہ دولتانہ صاحبہ ایک بہت معزز خاتون ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ اشرافیہ سے ہے، اور اسی لیے یہ جو ہے تو اس ملک میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں اشرافیہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور اس سے پھر بینیفٹس ایکسٹریکٹ کیے ہیں. یہ کہنا کہ ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک عام بندہ جو سن رہا ہوگا تو اس کو یہ بات کافی معذرت کے ساتھ مذاق خیز لگی ہوگی، کیونکہ یہ ایک اسی ملک میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ سیاست میں آئیں آپ کے کاروبار کا لیول کچھ ہو، اور آج جس لیول پہ آپ کا کاروبار ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اربوں اور کھربوں میں وہ کھیل رہے ہیں. ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ایسی لائق اولاد اور اتنی کمپیٹیٹ اولاد ہر ایک کو دے. میرے والد بھی بہت ایک ذہین آدمی تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے 20% پہ بھی ہوں. تو ایسا جو میڈاس ٹچ جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا وہ کہ جس میں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ معنی نہیں رکھتی ہیں. اصل چیز جو ہے دیکھیں
کہ چاہے تہمینہ دولتانہ صاحبہ ہوں, پیپلز پارٹی والے ہوں, ہم ہوں, سب یہ سب کا ملک ہے, اس میں اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. تو آپ کو جب یہاں یہ اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پھر آپ کو ہوتی نظر نہیں آ رہی, جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں جواب کا, اور وہ نہیں تو پھر گجرانوالہ سے لاہور ریلی. دیکھیں بالکل دیکھیں, ہم یہی کر سکتے ہیں نا, ہم پارلیمنٹ کو یوز کر رہے ہیں, ہم جو الیکشن کمیشن اس حد تک آپ بلڈ کر پائیں گے عوام کو سڑکوں پر لا کے, کیونکہ شاید بات تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عوام پہلے آ رہی تھی سڑکوں پہ آج وہ آئی نہیں رہی پی ٹی آئی کے ساتھ. ہم تو یہ سمجھ لیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں آرام سے, ڈرائنگز میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن صرف کریں, جو کہ ہوتا ہے اکثر اس ملک میں. بھائی یہ پہلی دفعہ آ گئی ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں ہم نے وی ہیو ٹو پٹ منی ویئر آور ماؤتھ از, ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے, ہم نے سڑکوں پہ نکلنا ہے, ہم نے لوگوں کو شعور دلانا ہے کہ جو ملک کے جو حالات ہیں, یہ جو ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں, بجلی کا ادارہ ہے تو بجلی نہیں پیدا کر رہا, گیس کا ادارہ ہے تو گیس نہیں پیدا کر رہا, وہ لا اینڈ آرڈر کے لوگ ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو نہیں امپلیمنٹ کر رہے. تو یہ کیا ہے, یہ تو جنگل ہے. نوید قمر صاحب, پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی پوزیشن جو ہے وہ کافی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تھوڑا ڈاؤٹ فل ہے یا کلیئر نہیں ہے اس طرح سے. ایک طرف تو آپ سڑکوں پر نہیں آ رہے, سپریم کورٹ میں آپ نے کہا کہ جانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور جائیں گے. آج اسحاق ڈار صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں پھر یہ طے پایا کہ جی 1956 کے ایکٹ میں ترمیم نہیں, ایک نیا قانون لے کر آتے ہیں. تو کیا اس حوالے سے بھی جو دیگر اپوزیشن پارٹیز ہیں, کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو آن بورڈ نہیں لیا گیا, یہ پیپلز پارٹی اور شاید پی ایم ایل این نے خود سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ فرام ڈے ون جو کمبائنڈ اپوزیشنس کی جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو ہماری پہلی ڈیمانڈ پہلے اے پی سی سے لے کے جو پچھلی آخری والی ہوئی تھی یہ ہے کہ ہمیں 56 کا جو لا ہے اس کے تحت ہمیں ایک انویسٹیگیشن نہیں چاہیے, ہمیں ایک سپریٹ لا چاہیے اس کے تحت ہی. تو اب گورنمنٹ ہماری اپوزیشن کی پوزیشن پہ, پیپلز پارٹی نہیں تمام اپوزیشن پارٹیز کی پوزیشن پہ گورنمنٹ آ گئی ہے نا. I hope کہ they finally comply with it اور یہ کر دیں, لیکن بہرصورت یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے اپوزیشن کے لیے. تو جہاں تک تو اس ایشو کا تعلق ہے وہ صحیح ہے, لیکن بات یہ کہ اس کو اب آگے بھی بڑھانا ہے, اس کو یہاں پہ نہیں. یہ پیچھے ہم ان باتوں پہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہاں بچوں کی طرف سے میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں, میں ہی اس کا جواب دوں گا. اب ان کے پیچھے میں پارٹی والے جو ہیں وہ آ کے کہہ دیں کہ جی نہیں وہ ذمہ دار نہیں ہے. آئی تھنک اس سے پہلے سے ہم وہاں رہیں جہاں تک ہم پہنچے ہیں اور آگے بڑھیں. ظاہر ہے کہ بچے جس زمانے کی ہم ایسٹس کی بات کر رہے ہیں, بچے بالغ بھی نہیں تھے, وہ انہوں نے خود ایسٹس نہیں کریٹ کیے, وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی لینیج بنتی ہے. تو ہم ان فیکٹس کو تو ادھر ادھر نہ کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ شک جو ہے وہ تو خود سے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے ہی ڈال دیا نا عوام کو. وہ پریس کانفرنس کر کے اور وہ ڈیل کا ذکر کر کے ایان کا, اور پھر ڈاکٹر عاصم والی. دیکھیں میرا خیال ہے وہ جو ہے نا وہ حواس باختہ ہو گئے. چودھری نثار کی کسی بات کو میں ڈائریکٹلی اس لیے بھی رسپونڈ نہیں کروں گا کہ وہ اپنی فرسٹریشنز دکھا رہے ہیں. میں تو بات وہ کروں گا جو پرائم منسٹر نے کہی ہے, اور اگر وہ انہوں نے یہ کہا ہے یا انہوں نے اب میسج بھیجا ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, تو ون وڈ رادر گو ود دیٹ, بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کا جو کہ کلیئرلی ایک ڈویژن نظر آ رہا ہے ود دا گورنمنٹ. تو ان باتوں کو الگ چھوڑ کے وہ والی لائن آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ نہیں بات کر رہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. کیا ایجنڈا ہے ویسے ان کا؟ obviously وہ پرائم منسٹر کو یہاں کرسی پہ دیکھنا نہیں چاہتے, وہ چیزوں کو وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں مزید خراب ہوں پرائم منسٹر صاحب کے لیے. کسی اور آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے شبلی فراز صاحب؟ جی دیکھیں, میں یہاں پہ جس طرح نوید قمر صاحب نے بات کی اور میڈم نے بات کی, بات یہ کہ یہ عجیب بات آپ کو نہیں لگتی ہے کہ اس میں جو حکومت ہے وہ ان کی ہے. اس میں یہ انہوں نے بھی یہ بھی ذکر کیا, میڈم نے بھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کے کرپشن کے, انہوں نے ہمارے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی بات کی. اس کا دیں, آپ مجھے یہ بتائیں حکومت کس کی ہے, حکومت کس کی ہے؟ حکومت ان کی ہے. ان کا کام ہے الزام لگانا نہیں ہے. اگر ان کے پاس یا چودھری نثار ہوں, ان کے پاس اگر کوئی ان کے پاس وہ ہے, why don't they go after them? تہمینہ صاحبہ یہ بات تو درست ہے نا کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اس طرح پریس کانفرنس کر کے وہ الزامات کی ایک بوچھاڑ کر دیتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہیں. یہی کام انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا تھا پریس کانفرنس میں, لیکن وہ پھر ثبوت کہاں گئے کسی کو نہیں پتا چلا. اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل کی بات کی گئی, تو پھر بجائے اس کے کہ اس طریقے سے پریس کانفرنس میں بات کریں, وہ اس پہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟
देखें, बात सुने, चौधरी निसार साहब इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, और उनके बारे में कोई बात भी करना आई थिंक इट्स नॉट वेरी नाइस। और जो भी बात जिसने करनी है उनके सामने बात की जाए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो इन्होंने पर्सनली मेरे बारे में बात की है वो मैं जवाब दूंगी। माय फादर वाज द 11th richest फैमिली, हमारी फैमिली वाज द 11th richest फैमिली इन पाकिस्तान। आप उस वक्त हमारे एसेट्स देख लीजिएगा और मेरे एसेट्स अब देख लीजिए, बहुत कम हो गए हैं, और इंशाल्लाह और बढ़ेंगे मेरे बच्चों के। इंशाल्लाह नहीं, मैंने तो कहा आप एलीट से ताल्लुक है आपका मैडम। हम लोग आप लोगों की तरह सियासत से नहीं कमाते, हम लोग मेहनत से कमाते। मैडम ये देखिए ना, आप कोई और बात कर रहे थे, आपने खुद कह दिया, आपने खुद कह दिया कि आपका ताल्लुक एलीट से है। मैं यही तो कह रहा था, मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने करप्शन की है। मेरे एसेट्स की फिक्र, आप मेरे एसेट्स की फिक्र ना करें। हम चाइना गए, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल एस्टेट खोलनी है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह वहाँ पर जॉब्स होंगी, हजारों जॉब्स होंगी गरीबों के लिए। हर बच्चा मेरा बच्चा है, हर बच्चा मियाँ नवाज शरीफ का बच्चा है, हर बच्चा मियाँ शहबाज शरीफ का बच्चा है, हर बच्चा हमारे मुस्लिम लीग का बच्चा है, और इंशाल्लाह जॉब्स विल बी गिवन, इंडस्ट्रीज विल कम अप। चलें, आपका वो लंबा जो तरक्याती प्रोग्राम है PMLN का, उसका जिक्र करिए, जॉब्स दी जाएंगी, तमाम बच्चे जो हैं वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बच्चे हैं। तो इलेक्शन कैंपेन तो एक तरह से मुझे नजर आ रही है, वो नजर आ रही है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज पे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए दिस 18 एंड नेक्स्ट आल्सो। ठीक है, चलें, काश वो उन बच्चों का भी जिक्र हो जाता जो अगवा हो रहे हैं बच्चे, वो भी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के ही बच्चे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ PMLN CPEC की शक्ल 2018 तक कुछ निकल आएगी, वो बात कर रहे हैं, शायद लोड शेडिंग में भी कमी आ जाए, कुछ चीज़ें जो इकदाम जो हैं वो जिनको वक्ती रिलीफ कहा जाता है वो भी नज़र आ जाएगा। अपोजिशन पार्टीज़ क्या लेकर जाएंगी 2018 की जब इलेक्शन कैंपेन हो रही होगी? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगला साल इलेक्शन कैंपेन का ही इलेक्शन साल ही है, तो स्नैप इलेक्शन भी कॉल हो सकते हैं, 5वां बजट आ जाएगा, उसके बाद किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल कर दें हुकूमत। ये मुझसे पूछा है जी, आप ही से। मैं ये कह रहा हूँ कि जी देखें, जहाँ तक के 2018 के इलेक्शन का ताल्लुक है, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क को इस वक्त जो इंतहाई ज़रूरत है वो है मजबूत इदारों के बगैर इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। ये इवन जो CPEC का जो ये ढोल हर वक्त बजाते रहते हैं, इनको ये चाहिए कि ये इसको अपने क्रेडिट में नहीं लें। ये जो भी है हुआ है मुख्तलिफ हुकूमतों का, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से ये सफ़र शुरू हुआ है और अभी वो कहीं और जा रहा है। बात ये है कि ये कहना कि हम किसी उसमें CPEC के ज़रिए, इसके ज़रिए, देखें इसने हमें एक ओवरऑल ये एक और बहस है, लेकिन हमारे मुल्क को इस वक्त जो चाहिए वो है इदारों की पुख्तगी। इसकी वजह से ये मुल्क भटकता रहेगा, ये क्राइसिस जिस तरह के आजकल हैं ये होते रहेंगे, और ये मुल्क वो तरक्की नहीं कर सकेगा जो कि ये जिसको करनी चाहिए। उसके लिए इसको चाहिए एक शफाफ लीडरशिप, कम से कम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हों इस मुल्क में। आप देखें ब्राजील में और कितने मुल्क हैं, अभी जो भी चीजें चल रही हैं वो आखिर आप उसी इदारे में लेकर गए ना, इलेक्शन कमीशन पर, जिस पर आप लोगों का एतमाद ही नहीं है। आपने शुरू में कहा था कि अवाम को भी लगता है कि ये इदारे कुछ नहीं करेंगे। ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। हमने उनको अकाउंटेबल बनाना है। हमने, अब जाहिर है कोई नए इदारों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, हम उन पे प्रेशर डाल रहे हैं इदारों पे भी कि आप जो है तो आपका काम है ये इंसाफ करना कि वो एक्सपोज हो। जो आप कर रहे हैं और इन इदारों पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो इंसाफ मुहैया करें, बिल्कुल वो वाकई इस बार कामयाब हो जाएंगे इंसाफ मुहैया करने में? इस पे बात करते हैं, नवीद कमर साहब से ये पूछेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले शिबली फराज साहब कह रहे थे कि हमने इदारों को मजबूत करना है और इदारों को इस काबिल बनाना है कि वो इंसाफ मुहैया कर सकें। तो नवीद कमर साहब, जिस तरह इन्होंने कहा था कि प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो प्रेशर क्या बिल्ड होता नजर आ रहा है हुकूमत पे जितना है? वो तो आपको तहमीना साहबा की बात सुन के ही लग गया होगा कि दे आर नॉट अंडर प्रेशर एट ऑल। तो ये इदारे जो हुकूमती इदारे हैं ये कैसे इंसाफ देंगे? देखें,
ब्लस्टर से तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती. गवर्नमेंट इज़ वेरी मच अंडर प्रेशर. वरना तो ये आज जैसे डार साहब को आपने देखा है आगे थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बाद, तो ये नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं है. देयर इज़ प्रेशर. अब जाहिर है कि मुख्तलिफ डायरेक्शन से, मुख्तलिफ तरीक़ों से ये प्रेशर बिल्ड होता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सड़कों पे ही हो, वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके हो रहा है. जाहिर है कि जो इंस्टीट्यूशंस इसको फेंड ऑफ कर रही हैं या इसको उस तरह से नहीं दे रही, तो उनको अपोजिशन की तरफ से खुली छुट्टी तो नहीं मिल रही. आज भी FBI है टू आंसर फाइनेंस कमेटी में कि भाई आपने क्यों नहीं कोई एक्शन दिया. बहरहाल वन आफ्टर अनदर, चाहे नैब हो, चाहे FBI हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमने किसी इंस्टीट्यूशन को या पार्लियामेंट खुद हो, किसी इंस्टीट्यूशन को हमने ऐसे नहीं छोड़ना जब तक कि हम किसी न किसी रिजल्ट पे ना पहुंचे. अब वो आप डक करते हुए एग्जैक्टली कितना आप जो है वो अपना सर छुपाएंगे रेत में कि जी कुछ नहीं हो रहा. कुछ तो हो रहा है. तो पीपल्स पार्टी भी शायद स्पीकर के पास या फिर सुप्रीम कोर्ट में, जो आज इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया, आप लोग भी जाएंगे? जी देखिए ना, हमारा तो एक वो डिक्लेयर्ड ये है कि अगर गवर्नमेंट नहीं लॉ लाती तो हम अपना लॉ लाते हैं, और वो हम प्रेजेंट करेंगे सेनेट में पहले और फिर नेशनल असेंबली में, कि जिसके तहत कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी हो सके अंडर द पनामा लीक्स. सो ये नहीं है कि अपोजिशन चुप करके बैठी है या कुछ नहीं कर रही. इमरान साहब का अपना एक तरीक़ेकार है, वो जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, वो डेट्स दे रहे हैं. हम थ्रू पार्लियामेंट फिलहाल ठीक है, लेकिन इस पर जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था तहरीक के आगाज़ का, तो खुर्शीद शाह साहब का उसी वक्त बयान आ गया था, एंड ही वाज नॉट क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. नहीं, वो उसका फिर सोलो फ्लाइट पे चल निकले हैं, उसका नतीजा नहीं निकलेगा. उसका एक रीज़न था. उसका रीज़न ये था कि मुझे आप लोग भूल ही जाते हैं. मैं आ रही हूँ, आपकी तरफ आ रही हूँ. तहमीना साहब, आपकी जानिब बातें हैं. एक दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी तमाम पार्टीज़ की, जो PTI ने ही बुलाई थी, और उसमें जो भी पॉइंट्स रखे गए थे उस पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ था. और इन अ वे हमें थोड़ी सी हैरत हुई जब 2 दिन के बाद इमरान खान साहब ने फिर एक और ऐलान कर दिया जो कि मुख्तलिफ था उस चीज़ से जो कि तय पाया था. तो उस वजह से खुर्शीद शाह साहब का उस पर ये जवाब था कि ये कैसे ये चीज़ ठीक है. अच्छा तहमीना साहब, जिस तरह से नवीद कमर साहब ने बात की कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुकूमत जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है, आज जो मुलाकात की इसहाक डार साहब ने खुर्शीद शाह साहब से, वो शायद ये बताती है कि हुकूमत उन टर्म्स पर अब आ रही है जो अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि 1956 के एक्ट के तहत नहीं, एक नया लॉ, और आज इस पर रजामंदी तो जाहिर कर दी गई कि नया लॉ लाएंगे. देखिए, हम अंडर प्रेशर नहीं है, हम डायलॉग के लिए तैयार हैं. हम बात करते हैं, हमें अंडर प्रेशर नहीं. ये जो कुछ हरकतें ये कर रहे हैं इमरान खान साहब, ये सिर्फ लोगों की रोज़गार को ख़राब कर रहे हैं. लोग खुश नहीं होते इनकी ये कंटेनरों पर खड़े होकर ये जो बातें करते हैं. लोग अंडर नो कंडीशन आर हैप्पी. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं नारान में थी, मेरे ग्रैंडसन का हाथ कट गया. हम वहाँ पर नारान के हॉस्पिटल गए. माशाल्लाह नारान के हॉस्पिटल में बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं था. वहाँ पर एक कंपाउंडर ने स्टिचेस लगाए और उसको सुन किया, वहाँ एंटी टेटनस लगाया, सिर्फ एक कंपाउंडर ने. आप सोचे कि देयर वाज नो डॉक्टर अवेलेबल. कहा जाता है कि डॉक्टर आई मीन एजुकेशन और हेल्थ पे बड़ा वो. चलिए मैं एक सवाल अगर मैं कर लूं आपसे, आप जो बात कर रही हैं, मैं कहती हूँ 100% चले दुरुस्त है. अगर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत काम नहीं कर रही तो वो नतीजा भुगतेंगे 2018 के इंतखाबात में. लेकिन एहतसाब कहाँ गया? पैनामा लीक्स के तनाजुर में जो स्टेप्स उठाने वो किधर गए? बात सुने, मैं बात कर रही हूँ अवाम की. अवाम को पनामा लीग्स की कोई ज़रूरत नहीं है. अवाम को ज़रूरत है हेल्थ की, अवाम को ज़रूरत है एजुकेशन की, अवाम को ज़रूरत है रोटी की. आप पनामा लीग्स लेके जहाँ मर्जी ले जाएं, अवाम को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
मगर फर्क पड़ता है तो कि वो मेरे ख्याल से खाना तहमीना मिलता साहबा है, की तरफ से तो वो वाइंड अप ही कर दिया ना उन्होंने कहा उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अवाम से, तो आप लोगों की तहरीक जो है वो अवाम के लिए तो है ही नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी बात करे, आप बात करें या दीगर अपोजिशन पार्टीज बात करें, वो कह रहे हैं अवाम को जिन चीजों की फिक्र है वो रोटी है, वो रोजगार है। पर रोटी का एक हिस्सा चला जाए पनामा के एसेट्स बढ़ाने में तो फिर क्या होगा? मगर वो उसी की तो सारी बात है। बात सुने जी जी, रोटी की सारी बात है, रोटी कपड़ा मकान, यही था ना भुट्टो साहब की यही बात। रोटी अजय आप ही की बात कर रही हूँ जी मेरे प्यारे भाई, हम इकट्ठे थे एआरडी में, कुछ असर हमारे ऊपर भी आ जाता है एआरडी में रह रह के, आप भूल गए हो, हम नहीं भूले, हम नहीं भूले, मगर एक चीज जरूर याद रखें, हमेशा आपको जरूरत होगी हमारी, हम इज्जत से आपके साथ पेश आएंगे, हम आपको नहीं भूलते, ना खुर्शीद शाह साहब को भूलते हैं, हम सबके साथ इज्जत से। इमरान खान साहब अभी नए नए आए हैं, एतजाज उनको एहसन समझ साहब नहीं भी आता याद है? चलना कैसे है या भागना कैसे देखिए है जी। मैंने कहा एतजाज एहसन साहब भी याद है उसी शिद्दत से जैसे खुर्शीद शाह साहब याद है। एतजाज एहसन साहब भी बेहद अच्छे शख्स है। ठीक है, राइट, क्योंकि वो एतजाज साहब जितने दबंग अंदाज में बात कर रहे हैं ना तहरीक चलाने की और अकाउंटेबिलिटी की, तो बहुत सारे मुस्लिम लीगियों को पसंद आ भी नहीं रहे हैं। तो आप इस पे जरा क्या कहेंगे कि जो तहमीना साहिबा ने बात की कि अवाम का इससे कोई ताल्लुक है नहीं, तो ये करप्शन नहीं, शिबली साहब जरा जवाब बात दें। सुनिए, देखें बात ये है कि नहीं ये नहीं कहना नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं, हम नहीं चाहते करप्शन हो, हम नहीं चाहते कि कोई करप्ट बंदा सामने आए, हम नहीं करप्ट है, हम वी आर ऑनेस्ट अपराइट पीपल। बिल्कुल ठीक है, आप ऑनेस्ट अपराइट होंगे, बट लोग यही कह रहे हैं कि बस ये चीज साबित कर दें, जो नाम आपका आ गया है वो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, अवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखें जिस तरह के तहमीना दौलताना साहबा बात कर रही हैं, अगर ये ऐसी बात है, हम ये नहीं कहते, सब हम लोग अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल जिस तरह आपने कहा ये अदालत के सामने पेश हो जाएं, अगर नहीं है पूरे मुल्क को एक किस्म का असीर बनाया हुआ है इस पूरे क्राइसिस का, तो अगर आप इतने मुहिब वतन हैं तो आपको चाहिए कि आप पेश हो जाएं और आप कहें कि जी मेरा एहतसाब करें। अगर इतना ही आपको ज़ोम है, इतना ही यकीन है, चलें इजाजत दीजिएगा बोलने की आखिरी जुमला जो इनकी बात सुन के आपको क्या लगा कि वाकई ये इन्वेस्टिगेशन उसी तरह से होगी जैसे इस वजह से ताल्लुक होता है क्योंकि जब आप एसेट्स बनाते हैं, कोई पैसा जो कि यहाँ से साइफन ऑफ होके गया हो, तो जाहिर है कि आप पूरे के जो नेशनल बजट्स हैं या कौम का जो ओवरऑल पैसा है उसमें से एक हिस्सा लेके जा रहे हैं ना, तो रोटी उस हद तक छोटी हो जाती है। तो हम वो छोटी वाली रोटी जो है उसको पूरे अपने साइज पे वैसे ही हमारे मुल्क गरीब वही है। बात करेंगे जो पीपल्स पार्टी का स्लोगन है रोटी कपड़ा मकान का, वो लोगों से वो लोग छीन रहे हैं, वो तो ना जो छीने ना, करप्शन कर रहे हैं, पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, चाहे वो जो कोई भी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, शिबली फराज साहब, तहमीना दौलताना साहिबा आज प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।